डियर पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं एवरीडे साइंस के अंदर वेलकम करता हूँ। लास्ट टाइम आपको मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था जिसमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जिसमें एवरीडे साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये मेन टॉपिक्स के अंदर डिटेल मैंने डिस्कस की थी। तो बायोलॉजी को मैंने स्टार्ट किया क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसको मैंने स्टार्ट किया। उसमें जो पहला टॉपिक आ रहा है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये हमारे बॉडी से ज़्यादा रिलेटेड है और इजीली समझ आ सकता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया। इंसान के अंदर तो मुख्तलिफ सिस्टम पाए जाते हैं, उनमें से एक सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम है। जैसे आपको पता है कि नर्वस सिस्टम या जो कि जिस्म को कंट्रोल करता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल निज़ाम है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। इसमें एक हिस्सा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि ये आपके सामने दिखाया गया है, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल यानी मरकजी निज़ाम, जो निज़ाम है वो कौन सा है, और पेरिफेरल यानी जो मरकज से दूर का या साइड पे जो निज़ाम मौजूद है वो कौन सा निज़ाम है। अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें तो ये आपके सामने ये डायग्राम शो की गई है। इस डायग्राम में ये ब्रेन का जो हिस्सा है और सेंटर में जो लाइन शो की है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये दो वो हिस्से हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। जबकि इससे साइडों पे जो निकलने वाली नर्व्स हैं, ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जो कि आर्म की तरफ जा रही हैं, बाकी के दीगर पार्ट्स में स्टमक की तरफ, लेग्स की तरफ जा रही हैं, ये सारे हिस्से जो हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, जैसे कि ऊपर मैंने शो किए हैं, ये ब्रेन है और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो मुख्तलिफ नर्व्स आ जाती हैं। अब नर्व्स जो हैं इन्हीं दो हिस्सों से निकल रही हैं। अब ब्रेन अगर दिमाग को देखें तो इसमें कुछ नर्व्स निकल रही होंगी, यहाँ पे आपको शो नहीं की गई हैं, लेकिन नर्व्स निकलती हैं और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, जो कि सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिनके ज़रिए हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, उनके ज़रिए जो एहसासात हैं वो ब्रेन के अंदर आते हैं। तो जो ब्रेन से निकल रही है नर्व, उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उनको हम नाम देते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व जो हैं ब्रेन से रिलेटेड हैं, और ब्रेन का जो दूसरी नर्व के साथ कनेक्शन है वो कुछ खास लिमिट तक है, इस वजह से इनकी तादाद कम है। जबकि स्पाइनल नर्व जो है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे जिस्म के मेन हिस्से को कवर कर रहा है। आप देखें ब्रेन से शुरू हो रहा है और नीचे एंड तक ये चला जा रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड का चूंकि एरिया ज़्यादा है, इसलिए इससे निकलने वाली नर्व की तादाद भी ज़्यादा है, और वो है 31 पेयर्स। 31 पेयर्स का मतलब है राइट साइड पे भी 31 होंगी, लेफ्ट साइड पे भी 31 होंगी। इसी तरीके से अगर हम क्रेनियल नर्व को देखें, इनकी तादाद 12 है, 12 पेयर यानी 24 है टोटल, 12 राइट साइड पे और 12 लेफ्ट साइड पे। तो ये एक ओवरव्यू है पूरे नर्वस सिस्टम का, जिसमें मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन की तरफ आते हैं, यानी दिमाग के कौन कौन से हिस्से हैं। आपको पता है कि जिसमें जितने भी हिस्से कंट्रोल हो रहे हैं वो सारे दिमाग की वजह से कंट्रोल हो रहे हैं। यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड भी अगर काम को कंट्रोल करता है तो वो ब्रेन उसके साथ कनेक्टेड है। खुद स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के अंदर मैसेज भेजेगा, तब ये जो है वो कंट्रोल होगा। अब ब्रेन जो है यानी दिमाग जो है उसके तीन मेन हिस्से हैं। फोर ब्रेन यानी आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन दरमियान वाला हिस्सा, और हाइंड ब्रेन जो बैक वाला हिस्सा है या पीछे वाला हिस्सा है। इसको अगर हम डायग्राम में देखना चाहें तो उसमें आप क्लियरली ये तमाम पार्ट जो हैं वो देख सकते हैं। ये ब्रेन की डायग्राम है, आपके सामने नजर आ रही है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ एक हार्ड नजर बोन का पोर्शन, जिसको हम क्रेनियम या स्कल कहते हैं, आमतौर पर इसको खोपड़ी कहा जाता है। और ये खोपड़ी या स्कल जो है ये क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है। इसके अंदर जो है वो ब्रेन ये मौजूद होता है। और ये ब्रेन ये बिल्कुल ही सॉफ्ट या सेमी फ्लूइड हिस्सा है, यानी आधा ठोस है आधा माया है, बिल्कुल एक जेली की तरह इसकी शेप होती है। इसके तीन मेन हिस्से हैं, जिसमें फोर ब्रेन का हिस्सा आपके सामने शो किया है। फोर ब्रेन में आपको सैरिब्रम नजर आ रहा है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। सैरिब्रम जो है ये ब्रेन का मेन पोर्शन, ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सारा हिस्सा जो है वो सैरिब्रम कहलाता है। थैलेमस जो है इससे नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये थैलेमस कहलाता है। और उसके नीचे ये हिस्सा जो है इसको हम हाइपोथैलेमस का नाम देते हैं। ये इनकी ब्रेन के अंदर पोजीशन है। और कौन सा ब्रेन, फोर ब्रेन, ये दिमाग का अगला हिस्सा। जबकि मिड ब्रेन जो है, ये जो आपको शो किया गया है,
ये इतना हिस्सा जो मिड ब्रेन वाला हिस्सा है। और हाइंड ब्रेन बैक वाला जो हिस्सा है, इसमें आपको सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये तीन हिस्से नजर आ रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये सेरिबेलम है, ये जिस तरह पान का पत्ता होता है वैसे इसकी शेप आपको नजर आ रही है। जबकि पोन्स जो है ये ओवल पोर्शन है, थोड़ा सा गोल होता है। जबकि मेडुला ऑब्लिंगेटा ये एलोंगेटेड है। ये समझ लें कि स्टेम की एलोंगेशन है, इसको आप ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये बाद में स्पाइनल कॉर्ड की शेप तैयार कर लेता है और स्पाइनल कॉर्ड पूरे का पूरा एक ब्रेन स्टेम बनाता है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा ये एंड है किसका, ब्रेन का, यहाँ पे आके ब्रेन खत्म हो जाता है। तो ब्रेन शुरू होता है तीन हिस्सों में, पहले फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, और इससे पीछे ये हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में तीन हिस्से हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जबकि मिड ब्रेन जो है ये बहुत ही छोटा हिस्सा है, इसलिए इसको मजीद पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं किया गया। हाइंड ब्रेन जो है ये बैक वाला हिस्सा है, इसमें भी तीन पोर्शन है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब हम फोर ब्रेन का जो हिस्सा सेरिब्रम है इसको डिस्कस करते हैं कि सेरिब्रम क्या होता है। ये आपको दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूरे जो ब्रेन के हिस्से हैं उनकी एक स्केच नजर आ रहा है, जिसमें फोर ब्रेन के तीन हिस्से नजर आ रहे हैं आपको, मिड ब्रेन, इसके बाद हाइंड ब्रेन है, इसके थ्री पार्ट नजर आ रहे हैं। ये मेन पार्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। अब आप देखें कि ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, सेरिब्रम और सेरिबेलम। ये सेरिब्रम जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि सेरिबेलम जो है ये बैक साइड पे है और ये पान के पत्ते की तरह इसकी शक्ल होती है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाई है। अब इसमें जो पोर्शन सेरिब्रम है और थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये ब्रेन स्टार्ट करूं, आपको मैं नर्व या न्यूरॉन के बारे में बताना चाहूँगा। न्यूरॉन या नर्व क्या है? जिस तरह एक पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक यूनिट होता है, ईंट जो है वो सिंगल यूनिट है पूरी बिल्डिंग की। आप ईंट के ईंट ऊपर ईंट जोड़ते जाएं, सीमेंट लगाते हैं, जो पूरी एक इमारत तैयार हो जाती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ नर्व या न्यूरॉन ने ये सारे मिलकर जो है क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो न्यूरॉन या नर्व सेल दोनों एक ही चीज के नाम है। ये क्या है? इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। यानी अगर आप देखना चाहें कि बेसिक स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम क्या है तो वो न्यूरॉन होगी, और अगर आप देखें सोचने का काम है उसका बेसिक यूनिट क्या है, यानी फंक्शन के लिहाज से बेसिक यूनिट क्या है, तो वो भी न्यूरॉन या नर्व सेल होगा। नर्व सेल की डायग्राम आपके सामने है। इसमें आप देखें तो दो हिस्से नजर आ रहे हैं। ये जो टेल वाला हिस्सा है इसको हम एक्सॉन कहते हैं, और आगे की तरफ पूरी एक सेल बॉडी नजर आ रही है ये वाली, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके बाद साइटोप्लाज्म है, और बाहर सेल मेम्ब्रेन जो है ये ब्रांचेस बना रही है जिसको हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। तो एक आम सेल की अगर आप स्ट्रक्चर जहन में लाएं तो आम सेल में क्या होगा, बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी, इसके बाद साइटोप्लाज्म होगा, और सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो इसमें भी आपको ये तीन चीजें नजर आ रही हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और सेंटर में ये न्यूक्लियस है। तो इस लिहाज से इसको हम सेल का नाम दे सकते हैं। तो चूंकि ये नर्वस सिस्टम में पाया जाता है इसलिए इसको हम नर्व सेल का नाम देते हैं। तो नर्व सेल जो है हमारे जिस्म में पाए जाने वाले सबसे लंबे सेल्स हैं। इससे लंबा सेल हमारे जिस्म के अंदर कोई नहीं पाया जाता, और उसकी लंबाई की वजह एक्सॉन का मौजूद होना है। ये एक्सॉन है जो कि न्यूरॉन या नर्व सेल को लेंथ देता है। तो इस वजह से ये हमारे जिस्म में बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वायर्स काम करती हैं। तारें जो हैं वो मुख्तलिफ जगह कनेक्ट होती हैं, बटन को कनेक्ट किया जाता है उसके बल्ब के साथ या पंखे के साथ, बटन को ऑन करते हैं बल्ब या पंखा ऑन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जिस्म में जो है वो नर्व्स हैं, ये एक जगह से जब मैसेज जाता है तो वो ब्रेन जो है वो अगले हिस्से में पहुंचाता है और वो काम करते हैं। तो जिस तरह हमारे इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है इस तरह हमारे जिस्म में नर्व जो है वो काम करती हैं। आपको मैं न्यूरॉन सेल के बारे में बता रहा था। तो इसमें ये सबसे लंबा हिस्सा एक्सॉन है, ये वाला हिस्सा सेल बॉडी है जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये डेंड्राइट्स हैं। अब लास्ट डेंड्राइट जो है ये असल में एक ग्रीक वर्ड है डेंड्रॉन, जिसका मतलब है ट्री। तो जिस तरह दरख्त की शाखें होती हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको पूरा सेल एक दरख्त की तरह नजर आ रहा है। जैसे एक दरख्त लेटा हुआ है, इसमें ऊपर वाला हिस्सा जो है ये छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, और नीचे ये मेन स्टेम है जिसको हम एक्सॉन का नाम देते हैं। और इससे भी नीचे जिस तरह एक दरख्त की जड़ें होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज निकल रही हैं, इनको हम टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन का नाम देते हैं। तो मैसेज जो आता है सेल के अंदर वो डेंड्राइट के जरिए आता है।
یہ آپ کو ایرو شو کر رہی دکھائے گئے ہیں. یہ ایرو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میسج ڈینڈرائٹ کے اندر ڈینڈرائٹ کے ذریعے سیل باڈی کے اندر آ رہا ہے. سیل باڈی سے یہ پھر ایکزون میں جائے گا اور ایکزون کے اوپر ایرو شو کرتا ہے کہ میسج جو ہے وہ ٹرمینل اینڈ آف ایکزون کے اوپر جا رہا ہے. تو اس طرح سے ٹرمینل اینڈ کے اوپر ایک اور سیل نر سیل اٹیچ ہوگا اور اگلا جو نر سیل ہے اس کی ڈینڈرائٹ یہاں پہ اٹیچ ہوں گی. یعنی یہ والا پورشن اب یہاں پہ اس کے اٹیچ ہوگا. اس طرح سے ایک نر دوسرے نر کے ساتھ لنک ہوگی. جس طرح ایک تار کا سرا اگلی تار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس طرح سے نرز بھی ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں, جڑی ہوتی ہیں. یہ تو ہوگی اس کی ایک پورشن اس کا نیورون سیل کا. اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایکزون کے اوپر کچھ یہ اسٹرکچر نظر آ رہی ہیں. یہ فیٹی میٹیریل کی لیئرز ہوتی ہیں. بعض نرو سیل کے اوپر یہ موجود ہوتی ہیں, بعض سیل کے اوپر یہ موجود نہیں ہوتی ہیں. سمپلی آپ بس یاد رکھ لیں کہ یہ ایکزون جو ہے یہ اٹ از نون ایز ٹیل آف دا نر سیل. نر سیل کے بعد جو مزید آگے جو اسٹرکچر آ رہی ہے اب ہم اس کی طرف موو کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو نیورون کی یا نرو سیل کی 3 ٹائپس دکھائی گئی ہیں, جس میں پہلے نمبر پر آ رہی ہے سینسری نیورون, دوسرے نمبر پر ہے موٹر نیورون اور تیسرے نمبر پر ہے انٹر نیورون. سینسری نیورون جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ سینس آرگن سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اور موٹر نیورون جو ہے یہ جو موونگ آرگنز ہیں, موٹر جو ہے چلنے والی چیز کو کہتے ہیں, جو موونگ آرگن جس میں مسلز آ جاتے ہیں یا گلینڈز آ جاتے ہیں وہاں تک یہ میسج لے کر جاتی ہے. تو سینسری آرگن جو ہے اس میں سینس آرگنز جو ہیں وہ انوالو ہیں, جبکہ موٹر نیورون میں جو ہے وہ مسل جو ہے گلینڈ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اس کے بعد انٹر نیورون آتی ہے. اب یہ آپ دیکھیں یہ والی سینسری نیورون ہے, یہ والی انٹر نیورون ہے, اور سب سے اینڈ پہ یہ کیا ہے موٹر نیورون ہے. سینسری نیورون میں آپ کو یہ سیل باڈی نظر آ رہی ہے, اس میں آپ کو ڈینڈرائٹ نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن ایک بڑی سی ڈینڈرائٹ ایک سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. ویسی ڈینڈرائٹ نہیں جیسی عام ایک سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس کی ڈینڈرائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. یہاں پہ ڈینڈرائٹ ہے ایک, اور یہاں پہ ایکزون ہے. ڈینڈرائٹ کی نشانی یہ کہ یہ سائز میں چھوٹی ہوگی, جبکہ ایکزون جو ہے یہ لینتھ وائز کافی لمبی ہوتی ہے. یہ ایکزون آگے ٹرمینل اینڈ آ جاتے ہیں ایکزون پہ, اور آگے شروع ہو جاتا ہے انٹر نیورون. اب انٹر نیورون کی سٹرکچر جو ہے وہ باقی نر سیل سے مختلف ہے. اس میں آپ کو صرف سیل باڈی ہی نظر آئے گی, جس میں ارد گرد آپ کو ڈینڈرائٹ نظر آئیں گی. ایکزون اس میں آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آئے گی جیسے کہ عام نر سیل کے اندر نظر آتی ہے. انٹر نیورون کے بعد آگے جو آ جاتی ہے وہ ایک نارمل نر سیل کی طرح ایک سیل ہے جس کو ہم موٹر نرو یا موٹر نیورون کا نام دیتے ہیں. یہ آپ کو سیل باڈی نظر آ رہا ہے جس سے ڈینڈرائٹ نکلتی نظر آ رہی ہیں, اور آگے یہ ایکزون نظر آ رہی ہے. اب اس کا پاتھ وے جو بنتا ہے آپ دیکھیں, یہاں سے سینسی نیورون سے میسج آتا ہے انٹر نیورون میں, انٹر نیورون سے پھر موٹر نیورون میں, اور موٹر نیورون میں موونگ آرگن کی طرف جاتا ہے. سینسی نیورون میسج جس آرگن سے لیتا ہے اس کو ہم سینس آرگن کا نام دیتے ہیں. اس کو ہم ریسیپٹرز کا نام بھی دیتے ہیں. کیا نام دیتے ہیں؟ ریسیپٹرز. اور موٹر نیورون جو اینڈ ہوتی ہے جن آرگن کی طرف, ان کو نام دیتے ہیں ایفیکٹرز. EFFECTORS ایفیکٹرز. تو یہ ایفیکٹر کی طرف میسج آ رہا ہے اور یہاں ریسیپٹر سے میسج آ رہا ہے. ریسیپٹر کے اندر سینس آرگن شامل ہیں جس میں سکن آ جاتا ہے, آئیز آ جاتی ہیں, ایئر آ جاتے ہیں, نوز آ جاتا ہے, ٹنگ آ جاتی ہیں. تو جو 5 سینسز ہیں اس میں جو سیلز موجود ہیں وہ ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں جو کہ پیچھے نر سیل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ان نر سیل کو ہم سینسری نیورون یا سینسری نر سیل کا نام دیتے ہیں. تو یہاں سے دیکھنے, چکھنے, سونگنے جو بھی احساسات ہیں وہ سارے سینسری نیورون میں آتے ہیں. آنے کے بعد یہ انٹر نیورون میں آتے ہیں, اور انٹر نیورون کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ برین میں ہوتا ہے یا پھر اسپائنل کارڈ کے اندر ہوتا ہے. اور جو موٹر نیورون ہیں یہ برین یا اسپائنل کارڈ سے نکلتے ہیں اور ایفیکٹر کی طرف جاتے ہیں, اور ایفیکٹر میں جو آرگن شامل ہیں اس میں مسلز آ جاتے ہیں یا پھر گلینڈز آ جاتے ہیں. تو یہ ایک اسٹرکچر ہے, ویو ہے, جس میں آپ کو 3 ٹائپس سینسری نیورون, موٹر نیورون اور انٹر نیورون جو شو کی گئی. اب ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے اس میں ہم نے نر سیل کے بارے میں پڑھا ہے اور نر سیل کی ٹائپس کے بارے میں پڑھا. اب ہم آتے ہیں باقاعدہ سسٹم کی طرف کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. نروس سسٹم شو کیا گیا. یہ آپ کے سامنے سینٹرل نروس سسٹم شو کیا گیا, اور اس سینٹرل نروس سسٹم کے اندر مختلف پارٹس آپ کو
برین کے شو کیے گئے ہیں، اور اس میں آپ ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا تھا فور برین کے حصے بتائے، مڈ برین کے حصے بتائے، اور ہائنڈ برین کے بارے میں بتایا. اب ہم ان کی ذرا ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر برین کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو فور برین کا بڑا حصہ جو ہے وہ سیری برم پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو ہم یہاں پہ آپ کے سامنے شو کیا گیا ہے. اگر ہم اس کو ڈورسل سائڈ سے، اوپر والی سائڈ سے دیکھیں تو اس کے دو حصے نظر آئیں گے، رائٹ سیریبرم اور لیفٹ سیریبرم. بلکہ اس کو سیریبرل ہیمیسفیئر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ سفیر کہتے ہیں گول چیز کو. اگر میں اس کو گول ایسے ڈرا کروں تو یہ پورا ایک سفیر ہوگا، اور اگر اس کو ہاف میں ڈرا کروں تو اس کو ہم سیریبرل ہیمیسفیئر کا نام دیتے ہیں. ہیمی مین ہاف. تو یہ ہاف جو سرکل نظر آ رہا ہے یہ رائٹ سیریبرم ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہاف نظر آ رہا ہے اسے ہم لیفٹ سیریبرل ہیمیسفیئر کا نام دیتے ہیں. رائٹ سیریبرل ہیمیسفیئر ہمارے باڈی کے لیفٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ لیفٹ سیریبرل ہیمیسفیئر ہمارے باڈی کے رائٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی اپوزٹ کام اس کے اندر ہو رہا ہے. اب یہ کون کون سے فنکشن پرفارم کرتا ہے سیریبرل ہیمیسفیئر؟ یہ ہمارے سوچنے کی صلاحیت یعنی تھنکنگ کو کنٹرول کر رہا ہے، فیلنگ ہمارے احساسات کو کنٹرول کر رہا ہے، ایموشنز ہمارے جذبات کو یہ کنٹرول کر رہا ہے، سینگ جو دیکھنے کا عمل، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ حصہ کنٹرول کر رہا ہے، ہیرنگ سننے کو کنٹرول کر رہا ہے، پرسیپشن کسی کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں اس کو کنٹرول کر رہا ہے، میموری جو چیز ہم دیکھتے ہیں یاد کرتے ہیں وہ سارا میموری کو کنٹرول کرنے والا حصہ بھی سیریبرم میں ہے. اس طرح جو ہم بولتے ہیں جس کا تعلق اسپیچ سے ہے وہ بھی سیریبرم کے اندر پایا جاتا ہے، اور ڈیسیجن میکنگ جو فیصلہ ہم کرتے ہیں وہ حصہ بھی سیریبرم کرتا ہے. اگر ہم فیصلہ کوئی نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے سیریبرم کے اندر مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ سیریبرم کے فنکشنز آ جاتی ہیں. سیریبرم کے فنکشن کے ہیں یا سیریبرل ہیمیسفیئر کے ہیں یہ سارے سیم ہوں گے. دوسرا حصہ جو فور برین کے اندر ہوا ہے تھیلیمس. یہ حصہ جو ہے یہ سیریبرم کے نیچے موجود ہوتا ہے، اور یہ سینسری فنکشن جو ہے ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے. یہاں پہ تو آپ کو سینسری فنکشن کے بارے میں بتایا نا، جو سیریبرم کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ جو ہے فور برین کا تھیلیمس حصہ یہ کیا کرتا ہے؟ ان کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے. جبکہ اس کے نیچے جو حصہ ہے اس کو ہم ہائپو تھیلیمس کہتے ہیں. لفظ ہائپو کا مطلب ہوتا ہے بلو، تھیلیمس کے نیچے جو حصہ ہے اس کو ہم ہائپو تھیلیمس کہتے ہیں، اور یہ باڈی کے ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، ہنگر یعنی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، تھرس یعنی پیاس کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس طرح سے آپ فور برین کے تین حصے دیکھ سکتے ہیں، یہ تینوں مختلف فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. فور برین کے بعد نیکسٹ جو حصہ برین کا آتا ہے اسے ہم مڈ برین کہتے ہیں. اٹ از اے اسمال پارٹ آف برین پریزنٹ بلو دا سیریبرم. سیریبرم میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑا حصہ ہمارے دماغ کا ہے، اس کے نیچے یہ موجود ہوتا ہے. اٹ ریسیوز انفارمیشن فرام سینس آرگن which is passed on to the specific part of the فور برین. اب فور برین میں ابھی ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ہیئرنگ کا، اسپیکنگ کے حوالے سے، اور دیگر جو احساسات ہیں وہ سارے کنٹرول ہوتے ہیں. تو وہاں تک پہنچانے کا کام مڈ برین کرتا ہے، یعنی ایک مڈ پرسن کا کام کرتا ہے مڈ برین. مڈ برین کے بعد جو لاسٹ حصہ آتا ہے وہ ہے ہائنڈ برین کا حصہ. ہائنڈ برین دماغ کا پچھلا حصہ ہے، اور اس میں تین پورشن آتے ہیں: سیریبیلم، پونز اور میڈولا اوبلونگیٹا. اس کو اگر ہم ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس کو پتے کی شکل کی طرح اس کی شیپ ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں سیری بیلم. اور اس کے اس سائڈ پہ یہ آپ کو گول سی اسٹرکچر نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پونز. اور پون کے ساتھ نیچے جو حصہ جڑا ہے اس کا نام دیتے ہیں میڈولا اوبلونگیٹا. اوبلونگ مین elongated، یعنی گول بھی ہے اور elongated بھی، اس لیے اس کو ہم میڈولا اوبلونگیٹا کا نام دیتے ہیں. اور چونکہ مڈل میں ہے اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ میڈولا اوبلونگیٹا ہوگا. اوپر جو ہے پونز ہے، نیچے میڈولا اوبلونگیٹا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ یہ کیا ہے؟ سیری بیلم ہے. تو یہ سیری بیلم آپ دیکھیں کہ سیری برم کے بالکل نیچے واقع ہے، اس کے ساتھ بھی ہے اور اس کے نیچے واقع ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے فنکشن کی طرف، یہ کیا کیا فنکشن پرفارم کرتے ہیں. سیری بیلم جو ہے اٹ لائز انڈر دا بیک پارٹ آف دا سیریبرم. سیریبرم کے جو پچھلا حصہ ہے اس کے نیچے واقع ہوتا ہے، کیونکہ سیریبیلم کے نیچے جو ہے وہ تھیلمس اور ہائپو تھیلمس موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے بیک سائڈ پہ نیچے کی طرف جو ہے وہ سیریبیلم کی پوزیشن ہوتی ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے باڈی کے اندر توازن کو یعنی بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ پریسائز اینڈ ایکوریٹ موومنٹ جو ہے وہ بھی سیریبیلم کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. آپ چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف مڑتے ہیں، بائیں طرف مڑتے ہیں، تو یہ آپ کی جو موومنٹ ہے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ سیریبیلم کی وجہ سے کر رہے ہیں.
तो अगर ये सेरिबेलम ना होगा तो हम ना प्रॉपर तरीके से चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना ही जो है वो अपनी मूवमेंट शो कर सकते हैं, हमारा तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रहता है। तो हमारे बॉडी को बैलेंस रखने के लिए सेरिबेलम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दो फंक्शन है, एक तो ये बैलेंस को कंट्रोल करता है, दूसरा हमारे बॉडी की प्रिसाइज यानी बिल्कुल मुनासिब और एक्यूरेट सही हरकत जो है उसको रेगुलेट करता है। दूसरा हिस्सा जो है पोन्स कहलाता है। पोन जो है ये ओवल यानी गोल अंडे की तरह बैजी शक्ल का होता है। इट लाइज बीनीथ द हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन है, उसके नीचे ये वाक़ होता है। इट कंट्रोल मैनी मूवमेंट्स लाइक स्लीप, स्वेलिंग, टेस्ट एंड इक्विलिब्रियम। वो मुख्तलिफ अकसाम की हरकत जो है वो पोन्स के जरिए कंट्रोल होती है। सोने की जो हालत है, कंडीशन है, उसको ये कंट्रोल कर रहे हैं। खुराक को हम निगल रहे हैं, स्वेलिंग जो है उसको ये कंट्रोल कर रहे हैं। कोई किसी चीज़ का टेस्ट चखते हैं, इस तरह से इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है, बैलेंस की जो कंडीशन है, उसको भी ये पोन जो है वो कंट्रोल करते हैं। पिछला हिस्सा आ जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा। इट इज़ अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये क्या कंट्रोल करता है? ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीडिंग को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग यानी सांस लेने के अमल को, और डाइजेशन यानी खुराक को डाइजेस्ट करना, हाजम करने के अमल को ये कंट्रोल करते हैं। तो तीन फंक्शन जो है मेडुला ओब्लोंगेटा परफॉर्म कर रहे हैं। हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, दिल की धड़कन को, ब्रीदिंग सांस लेने के अमल कंट्रोल कर रहा है, और डाइजेशन जब खुराक खाते हैं जो हजम होती है उसको मेडुला ओब्लोंगेटा जो है कंट्रोल करता है। और मेडुला ओब्लोंगेटा एक ऐसा पोर्शन है जो हर वक्त काम करता रहता है। हमारा बॉडी, बाकी बॉडी ब्रेन का हिस्सा जो है वो रेस्ट में चला जाता है, स्लीप में चला जाता है, लेकिन ये हिस्सा जो है ये जागता रहता है, ये जो है काम करता रहता है। यानी बाकी ब्रेन नॉन फंक्शन हो जाता है तो मेडुला ओब्लोंगेटा स्टिल जो है वो फंक्शन करता रहता है। तो इस लिहाज से मेडुला ओब्लोंगेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। मेडुला ओब्लोंगेटा के बाद जो स्ट्रक्चर इम्पोर्ट हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, ये असल में हम ब्रेन यहाँ तक खत्म हो जाता है, अब आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा। स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा आगे मजीद जब एक्सटेंड होता है, मजीद लंबा होता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इट रन बैकवर्ड इन साइड द बैक बोन अप टू द लोअर एंड। हमारे जिस्म में सेंटर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसको हम बैक बोन भी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। तो इस तरह से जिस तरह ब्रेन को स्कल या क्रेनियम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, इस तरह से जो बैक बोन है ये स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन। स्पाइनल कार्ड के अंदर भी इंटर न्यूरॉन पाई जाती हैं, ये भी आपको बताया कि न्यूरॉन की एक टाइप है। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे दिमाग को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ जोड़ती है। यानी आप देखें कि बाकी जिस्म से जो मैसेज है वो स्पाइनल कार्ड के अंदर आता है और स्पाइनल कार्ड से फिर ब्रेन में जाता है। तो इस तरह से ये स्पाइनल कार्ड ब्रेन और बाकी पार्ट्स के दरमियान एक लिंक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, ये आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सेशन क्या होता है, एंड अदर इनवॉलेंटरी एक्शन। अभी आप यही समझ लें कि कुछ ऐसे काम हैं जो कि बगैर इरादे के हमारे जिस्म से हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, बड़ी तेजी से हो जाते हैं। जैसे किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं या कोई पिन चिपती है, हम हाथ को फौरन पीछे खींच लेते हैं, तो ये फौरन जो अमल करते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और कुछ ऐसे फंक्शन जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शन, जिनमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है, वो भी, जैसे हमारे जिस्म में जो खुराक हाजम हो रही है, आंतों के अंदर खुराक की हरकत हो रही है, ये सारे क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इसको कंट्रोल करने का काम भी स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के क्या है, मुख्तलिफ फंक्शन है। अब अगर हम देखें फंक्शन के लिहाज से दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं, एक हो सकते हैं वॉलेंट्री एक्शन और दूसरे होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इसको हम जिस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं उसका नाम है एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री एक्शन वो हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, और इनवॉलेंट्री वो हैं जिनमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारा दिल धड़क रहा है, हम अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग का अमल ऑटोमेटिकली चल रहा है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम आई ब्लिंक कर रहे हैं, आंखों को झपक रहे हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। ये अमल जो है ये क्या कहें, वॉलेंट्री एक्शन है। तो वॉलेंट्री एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं, उसको हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। और इनवॉलेंट्री वो हैं जिनको हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हमारी उसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। क्या है वॉलेंट्री एक्शन, क्या है और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है? सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। वॉलेंट्री एक्शन जो हमारी मर्जी से होते हैं, और इनवॉलेंट्री जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। हमारे जिस्म के वो अफआल जो हमारे मर्जी के मुताबिक होते हैं आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन, जिसमें स्पीकिंग बोलने का अमल है, ईटिंग खाने का अमल है,
रीडिंग पढ़ने का अमल है, रनिंग भागने का अमल है, क्लैपिंग तालियां बजाने का अमल है। ये सारे अमल वो हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से जो चीज़ चाहे खा सकते हैं या खाना छोड़ सकते हैं। कोई कोई किताब पढ़नी हो, रीडिंग का अमल हो, वो भी हमारे जहन के कंट्रोल में होता है। रनिंग अपनी मर्जी से जब चाहें दौड़ना शुरू कर दें, जब चाहें रुक जाएं। क्लैपिंग जब चाहें ताली बजाना शुरू कर दें, जब चाहें छोड़ दें। इसका मतलब ये अफाल वो हैं जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन, द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे समझे जो अफाल हो जाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन। मिसाल के तौर पर हार्ट बीट, दिल की जो धड़कन है। ब्रीदिंग, फेफड़े हमारे सुकड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, ये सारा अमल खुद खुद कंट्रोल हो रहा है। इसके बाद ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पलकों को झपकना यानी आंखें झपकना, ये भी खुद ही ऑटोमेटिकली हो रहा है। और मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी जो छोटी आंत है उसके अंदर जो हरकत है वो भी खुद खुद हो रही है। खुराक हम खाते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन खुराक के अंदर जो मूवमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली होती है, वो अनकॉन्शियसली होती है, विदाउट थिंकिंग होती है। इसलिए ये अफाल क्या कहलाते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं। अब एक टर्म मैंने इस्तेमाल की थी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अब हम रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं कोई भी चीज जो हरकत पैदा करने का बायस बनती है। मिसाल की तरफ कानों के जो आवाज सुन रहे हैं ये भी एक स्टिमुलस है। खाने के लिए जो चीज चख रहे हैं वो भी एक स्टिमुलस है, चाहे वो चीज खट्टी है मीठी है, वो सारी चीज जो है वो क्या है? स्टिमुलस है। इस तरह से कोई चीज हाथ से टच करते हैं, गर्म है ठंडी है, वो भी एक स्टिमुलस है। यानी वो चीज जो आपके बॉडी के अंदर किसी किस्म की मूवमेंट पैदा करती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। तो स्टिमुलस जो है किसी भी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हम कोई रेस्पॉन्स शो करते हैं फौरी तौर पर और बगैर मर्जी के, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो आप फौरन हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये नहीं कि आप गर्म चीज को टच करते हैं सोचते हैं कि भी इसको पीछे करूं या ना करूं। अगर आप सोचते रहें तो आपका हाथ जल सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये हमारा बॉडी जो है उसमें ऐसा सिस्टम पाया जाता है कि बाहर से कोई इस तरह का खतरा होता है, गर्म चीज होती है या कोई पेन चुभ जाती है, तो हमारा बॉडी फौरन रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये फौरी तौर पर जो रिस्पॉन्स होता है इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो जब होता है तो ये खास तरीकेकार के जरिए होता है, खास सिस्टम के तहत होता है। उसको हम पाथवे का नाम देते हैं, यानी वो रास्ता जिसके जरिए रिफ्लेक्शन एक्शन होता है। द पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। अब जो नर्व इम्पल्स क्या है? हमारी जो नर्व के अंदर मैसेज है वो किस तरह से ट्रेवल करता है? अगर आप देखें तार के अंदर जब करंट जाता है तो मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। यानी आप बटन ऑन करते हैं तो उसके अंदर करंट दौड़ता है और वो तार के जरिए बल्ब तक या पंखे तक पहुंच जाता है, जिस वजह से वो बल्ब या पंखा जो है वो ऑन हो जाता है। तो वो जो करंट चल रहा है तार के अंदर वो समझ लें एक इम्पल्स ही है। इसी तरीके से हमारे जो नर्व्स हैं ये समझ लें तारे हैं, और इनके अंदर जो मैसेज ट्रेवल कर रहा है वो क्या है? इम्पल्स है, जो कि तारों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में है और हमारे सिस्टम के अंदर चार्जेस की शक्ल में है। तो ये चार्जेस जो हैं ये मूव करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जबकि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो क्या है? मुख्तलिफ चार्जेस मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से एक इम्पल्स बनती है, और वो इम्पल्स समझ लें मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो उस इम्पल्स को ट्रैवल करने के लिए जो रास्ता दरकार है वो क्या कहलाता है? पाथवे कहलाता है, और उसको हम रिफ्लेक्स आर का नाम देते हैं। इसको डायग्रामेटिकली आप समझें तो ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हाथ है, ये आर्म है, और इसके साथ ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा आपको शो किया गया। ये स्पाइनल कॉर्ड का एक ट्रांसफर सेक्शन है जो दिखाया गया है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे हाथ के साथ लिंक है नर्व्स के जरिए। जो नर्व हाथ को जोड़ रही है स्पाइनल कॉर्ड के साथ उसको हम सेंसरी न्यूरॉन का नाम देते हैं। हाथ जो है ये इसके ऊपर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। कोई भी चीज़ हम गर्म चीज़ से टच करते हैं तो रिसेप्टर जो है वो मैसेज को रिसीव करते हैं, वो जुड़े होते हैं सेंसरी नर्व के साथ या सेंसरी न्यूरॉन के साथ, और मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहाँ जाता है? पीछे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन मौजूद होती है जो कि लिंक करती है किसके साथ? मोटर न्यूरॉन के साथ। और मोटर न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर जा रही है मसल की तरफ, जिनको हम इफेक्टर के अंदर कंसिडर करते हैं।
کیونکہ فیکٹر کے اندر میں نے بتایا دو چیزیں آتی ہیں، مسلز آتے ہیں اور گلینڈز آتے ہیں. تو یہاں پہ مسل جو ہیں وہ ایز اے فیکٹر کام کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب گرم چیز کو ہم ٹچ کرتے ہیں اور ہاتھ کو فوراً پیچھے کرنے لگتے ہیں تو اس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ میسج یہاں سے ٹریول کرتا ہوا اسپائنل کارڈ میں جاتا ہے، وہاں سے انٹر نیورون میں جاتا ہے اور فوری طور پر پھر موٹر نیورون میں جاتا ہے. موٹر نیورون سے مسل جیسے ہی کانٹریکٹ ہوتے ہیں ہمارا ہاتھ فوری طور پر پیچھے کی طرف آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عمل آپ کو نظر آ رہا ہے ہاتھ کو پیچھے کرنے کا عمل، یہ فوری طور پر ہوتا ہے اور اس میں کوئی تھنکنگ انوالو نہیں ہے، کوئی کانشیسنیس انوالو نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ ریفلیکس ایکشن کا نام دیتے ہیں. تو ریفلیکس ایکشن میں تینوں نیورون مل کر کام کر رہے ہیں. سینسی نیورون جو سینس آرگن سے آ رہا ہے، موٹر نیورون جو کہ افیکٹر کی طرف جا رہا ہے، اور انٹر نیورون جو ان دو نیورون کے درمیان لنک کا کام کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم آنکھوں پہ فرض کرے تیز روشنی پڑتی ہے اور آنکھوں کو فوراً بند کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک ریفلیکس ایکشن ہے، بلنکنگ آف آئیز جس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ آنکھوں پہ روشنی پڑتی ہے تو آنکھوں کے ساتھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، ریسیپٹر کے ساتھ سینس آرگن سینسری نیورون جڑی ہوتی ہے. سینسری نیورون جو روشنی پڑی ہے اس کے احساس کو لے کر کہاں پہنچاتی ہے؟ اسپائنل کارڈ یا برین میں پہنچاتی ہے. وہاں سے میسج جو ہے وہ موٹر نیورون میں آتا ہے اور موٹر نیورون سے آئی کے جو مسلز ہیں وہاں پہ جاتا ہے اور وہ مسل کنٹریکٹ کر کے آئی لڈس کو بند کر دیتے ہیں. تو اس طرح بلنکنگ آف آئیز جو ہے وہ ریفلیکس ایکشن کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے. تو اس کی مختلف مثالیں دی جا سکتی ہیں. بلنکنگ آف آئیز ہے، ہارٹ بیٹ ہے، ہاتھ کو فوراً پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ ریفلیکس ایکشن کیا ہے؟ ایگزامپل ہیں. سو یہ سب کچھ جو آپ کو میں نے بتایا یہ سارا نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. اس نروس سسٹم کے اندر ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو دوبارہ سے میں آپ کو ویو کروا دیتا ہوں. اگر ہم ویو کریں تو یہ ہیومن نروس سسٹم میں دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، سینٹرل نروس سسٹم، پیریفیرل نروس سسٹم. ٹھیک ہے، سینٹرل نروس سسٹم برین اور اسپائنل کارڈ ہیں جیسا کہ یہاں پہ میں نے شو کی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے جو چیز پڑھی ہے وہ نرو یا نیورون کی سٹرکچر، اس کی 3 ٹائپس، سینسری، موٹر اور انٹر نیورون، جس کی ڈائیگرام نیچے شو کی گئی ہے. اس کے بعد سینٹرل نروس سسٹم میں برین کے 3 پارٹس پڑھے ہیں، فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین. فور برین میں 3 حصے ہم نے ڈسکس کیے ہیں، سیریبرم جس میں 2 حصے سیریبرل ہیمیسفیئر کہلاتے ہیں، تھیلیمس جو اس کے نیچے واقع ہے، اور ہائپو تھیلیمس جو تھیلیمس کے نیچے واقع ہے. دوسری چیز تھی مڈ برین. تیسری ہے ہائنڈ برین جس میں ہم نے سیریبیلم، پونز اور میڈولا ولنگیٹا کے بارے میں پڑھا. یہ تھا برین کے بارے میں. برین کے بعد جو حصہ آتا ہے وہ ہے مڈ برین، اسپائنل کارڈ. اسپائنل کارڈ کے بارے میں جیسے ہم نے فنکشن پڑھے ہیں اور اس میں زیادہ تر انٹر نیورون پائے جاتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد لاسٹ میں جو چیز پڑھی ہے وہ ہے ایکشن کنٹرول بائی نروس سسٹم، کہ نروس سسٹم کون کون سے کام جو ہے وہ کرتا ہے. کچھ ایسے کام ہیں جو کہ کانشیسلی کنٹرول ہوتے ہیں جن کو ہم والنٹری ایکشن کہتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے ہو جاتے ہیں ان کو ہم انوالنٹری ایکشن کہتے ہیں. اور اس کی اندر جو ایگزامپل ہم نے پڑھی ہے وہ ریفلیکس ایکشن کی. تو اس میں مختلف طرح کے ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس ایم سی کیوز کو کنسیپٹ دینے کے لیے آپ کے ساتھ میں نے ایک فائل شیئر کی ہے جس میں ایم سی کیوز میں آپ کو کچھ یہاں پہ کروا دوں گا، باقی جو ہیں وہ ایز اے اسائنمنٹ آپ کو سینڈ کر دوں گا جو آپ نے خود کرنے ہوں گے. ان ایم سی کیوز، یہ ایم سی کیوز 15 ہیں جن میں سے 5 میں آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ان کو کرنا ہے، اور باقی آپ نے ایز اسائنمنٹ جو ہے وہ گھر سے کر کے لانے ہیں. ان ایم سی کیوز میں اگر آپ دیکھیں پہلے نمبر پر جو ایم سی کیو آ رہا ہے، ہائنڈ برین، دماغ کا پچھلا حصہ ہے، اس میں کون سا حصہ تعلق رکھتا ہے. ابھی آپ نے ٹائپس پڑھی ہوئی ہیں کہ فور برین میں 3 ٹائپس کون سی ہیں، ہائنڈ برین میں 3 ٹائپس کون سی ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ سیری بیلم جو ہے یہ ہائنڈ برین کے اندر آتا ہے، اس کا کریکٹ آپ کیا ہوگا؟ سیری بیلم. تو آپ اے بی سی ڈی میں سے بی کو آپ ٹک کریں گے. دوسرا آ جاتا ہے واٹ از دا لانگیسٹ پارٹ آف نرو سیل. نرو سیل کا سب سے لمبا حصہ کون سا ہے؟ اگر آپ نرو سیل یا نیورون کو دیکھیں تو اس میں ڈینڈرائٹ جو ہیں یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں. سیل باڈی ڈینڈرائٹ میں سے اس میں سے ڈینڈرائٹ نکلتی ہیں، جبکہ ایگزون جو ہے یہ سب سے لمبا حصہ ہے. تو اس کا اصل جو ٹرو آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایگزون ہوگا. تھرڈ نمبر پہ جو آ رہی ہے وہ ہے وچ ٹائپ آف نیورون فار لنک بٹوین ریسیپٹر اینڈ افیکٹر. ریسیپٹر یہاں آپ سمجھ لیں کہ ہاتھ ہے اور افیکٹر سے مراد ہمارے ہاتھ کے یا آرم کے مسلز ہیں. تو یہ جو نیورون جو ان کو جوڑنے والی ہے وہ انٹر نیورون ہے. سی آپشن اس کے اندر جو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. چوتھے نمبر پر آئیں
तो चौथा पॉइंट है ओवल स्ट्रक्चर बीनीथ मिड ब्रेन इज कॉल्ड डैश। गोल नुमा स्ट्रक्चर, अंडे की तरह जो गोल स्ट्रक्चर है जो मिड ब्रेन के नीचे, वो कौन सी है? उसमें पहला ऑप्शन है पोन्स, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा सेरिब्रम, और डी पे आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपको याद होगा मैंने बताया था पोन जो है ये ओवल शेप होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर पर आ रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट वॉलेंट्री एक्शन। इनमें से कौन सा एक्शन हम अपनी मर्जी से नहीं करते? स्पीकिंग, अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, चाहे तो बोलना बंद कर दें। सांस लेने का अमल है, ये जो है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हम। ईटिंग, खाने का अमल है, जब चाहे खाएं जब चाहे खाना छोड़ दें। रीडिंग, पढ़ने का अमल है, जब चाहे पढ़ना शुरू कर दें जब चाहे पढ़ना रोक दें। लेकिन ब्रीदिंग का अमल ऐसा है, सांस लेने का अमल है, आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि सांस थोड़ी देर रोक भी सकते हैं, लेकिन वो कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर हम नहीं कर सकते। तो ये ब्रीदिंग का अमल अगर रोक देंगे या बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो इंसान सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। तो सर्वाइवल के लिए ब्रीदिंग का अमल ज़रूरी है, और ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर हो रहा है। तो इसलिए ब्रीदिंग का अमल जो है ये क्या है, ये वॉलेंट्री एक्शन नहीं है बल्कि इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं विच ऑफ दीज इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन। तो उसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो आपके सामने मैंने 5 MCQs सॉल्व कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाकी MCQs भी करने हैं। तो उसका तरीका यह है कि पहले आप जो लेक्चर दिया गया इसको अच्छे तरीके से समझ लें, इसमें तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें, और इसके बाद फिर आप इनको करें, तो आपको करने में जो है बहुत आसानी रहेगी। उम्मीद है आप ये लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।